Ito si Mike Plania, moniker The Magic, isa sa pinakamatinding pambato ng Pilipinas sa featherweight division. October 26, 2024 nang dumayo ito sa bansang Amerika upang sagupain ang isa sa pinakadelikadong fighter ng Colombia na si Davey Julio. Isang malaking pagsubok ito para sa ating pambato sapagkat matigas ang panga at may lakas ang mga kamao ng Colombian fighter na ito. Subalit, hindi dito nagpasindak ang ating pambato nang ito ay kamao sa kamao nakipagbakbakan sa Colombian fighter. Ang laban ay ginanap sa Miami, USA. Magic Plania nos ha sorprendido con tremendo cruzado. Sa umpisa ng laban ay nagsusukatan pa ng dalawang mandirigma. Izquierda. Suena la campana. Mas nagiging agresibo sa pagbabato ng mga suntok ang Colombian fighter na si Julio. Entre el combate de... Marahil nasa isip nito na kayang-kaya nito ang ating pambato at dapat na nitong tapusin kaagad ang laban. Toda mi gente que está conectado, en especial ahí a mi prometida Roxana Mendoza. Saludos, mi hermano. Carlos Palacio, Vigil Pravia, Jairo Hernández, saludos para toda mi gente. Primer round de esta pelea pactada versus Magic de Filipinas. Subalit matapos masukat ng ating pambato ang galaw ng Colombian fighter ay isang kaliwang uppercut at kanang right hook ang naipatama ni Plania sa Colombian fighter na si Julio. Parehong sa ulo ang naging tama ng kalaban at agad itong bumagsak. Agad namang ginampanan ng referee ang trabaho nito. Subalit sa pagtayo ng Colombian fighter ay nakangiti pa ito at tila ba gusto nitong ipahiwatig na yun na ba yun? Yun na ba ang lakas ng isang Filipino fighter? El árbitro vuelve a ver a los jueces laterales y determina que es caída. Vaya a los golpes, muévete más. Sa pagpapatuloy ng laban ay patuloy lamang sa pag-atake ang Colombian fighter at para bang hindi ito bumagsak sa unang bahagi ng round. Y le dicen Magic Plania porque Samantalang pinapairal naman ni Plania ang matinding disiplina nito. Hindi ito nagmamadali at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon kung paano nito tuluyang tatapusin ang pangiti-ngiti pang Colombian fighter. no me ha impresionado. Las veces que lo he visto pelear a Magic, una vez tuve la oportunidad también de verlo en un ground show, en un evento grande, contra un boxeador invicto. Y esa mano como Maya-maya pa ay muling napabagsak ng ating pambato ang kalaban. Subalit nakakapagtaka na hindi ito binilangan ng referee. Gayong kita naman na dahil sa atake ni Plania kaya tumumba ang Colombian fighter na si Julio. y esa mano como rayo, de lo que estábamos hablando ahorita. Dice el árbitro que no, que fue resbalón. Estaba tocado, pero cometió el error Magic de sofocarse e írsele encima, y cuando le puso la mano encima el peleador se dejó caer. Pero estaba tocado. Es muy rápido, Mike Plania. Sí. Entra. Y de la noche, una pelea más y se nos viene el peleador que todo el mundo quiere ver. La sensación del momento es Jordan Amiguito Orozco. 10 segundos para que termine el primer round. Suena la campana. Nakuha ng ating pambato ang round 1 at sa pagsapit ng round 2 ay mas lalong naging agresibo ang kalaban at tila ba gusto nitong bawiin ang mga puntos na nakuha ni Plania sa round 1. Dahil dyan ay nakuha ng Colombian fighter na si Julio ang round 2. El mundial del boxeo. ¿Y usted qué hizo aquellos días? ¿Sentado en su casa ahí esperando? Y después de eso me tocó esperar más de un año para hacer mi primer defensa. Y después casi otro año más para hacer mi segunda defensa. Fueron momentos muy duros. La gente piensa que el boxeo es complicado. Muy complicado. La intensidad. Lo cierto es que Plania es el que lleva la voz cantante en este combate. Ahora Casi en las 126, esta pelea está pactada en 128 libras. en el peso pluma, ¿eh?
parece que juega mucho peso, porque ahí está cerca de 140 libras. En lo personal a mí me cuesta recuperar 10 libras. Sí, ¿no? Sí. Y también por bienestar mío casi no me gusta recuperarme. Hay boxeadores que es mal. Sí. Tello de mano. Claro. Ya Se tiene puede ir por nocaut. Termina el combate, Roberto. Isang malaking oportunidad para sa isang Pinoy na mandirigma ang lumaban sa bansang Amerika sapagkat ito ang magdidikta ng magiging future nito sa boxing. Kaya naman, hindi biro ang paghahanda dito ng ating pambato sapagkat napaka-importante ng laban na ito para kay Plania. Y Mar Fernández, convertido ahora en ayudante. Sa pagpasok ng round 3 ay nais nang tapusin ng Colombian fighter ang Pinoy. Nakakalamang ito sa haba ng mga braso. Kaya naman, madalas itong matamaan ng mga overhand ang ating pambato at madalas din itong makounter ang mga tira ni Plania. Plania. Vamos a ver si puede poner un sello definitivo aquí en este combate. Oh, Extraño el movimiento de Julio, ¿no? ahorita peligroso, se le tiró con el codo prácticamente a quererlo arrinconar. Y Magic con ese movimiento de los filipinos, ese movimiento de pierna de puntilla a los Manny Pacquiao. Un poco alocada esta parte de la pelea. Que solo aferrándose a ensuciar un poco la pelea. Oh, tirando buen golpe Mike Plania. Se queja ahora de un cabezazo Plania. Buen combate hasta el momento. Lleno de acción. Hasta el momento nos está dando a parecer que el colombiano, la primera caída fue porque lo sorprendió, pero sigue en pie, que eso fue en el primer round, y ahora aguantándole al tercer round a Magic Plania y no lo miramos en malas condiciones. Delikado ito para sa ating pambato sapagkat tila ba nakalalamang na sa puntos ang Colombian fighter. Cómodo Plania. Se mira que le está afectando un poco la inactividad, Sí. un poquito fuera de distancia. Luego fue un poquito... Se tuvo un poquito de... Hanggang maya-maya pa ay isang straight body shot ang naipalusot ni Plania sa depensa ng Colombian fighter. Tinamahan ang bahay atay nito at napaluhod ito sa tindi ng sakit. Gancho retardado eso. Es cuando te dan en el punto, Jorge. Agad naman itong binilangan ng referee. Esa es como una puñalada. At tila ba napuruhan ng Colombian fighter. Kaya naman hindi na nito nagawang magpatuloy pa sa laban. Señores, acaba el combate. Victoria. Dahil dyan ay nakuha ng ating pambato ang panalo by a round 3 knockout. Anong masasabi nyo sa galaw ng ating pambato mga brad? Ang featherweight division ay malapit ng akyatin ni Naoya Inoue. Kung sakaling mabigyan ng pagkakataon si Mike Plania, ay kaya ba nitong talunin sa dibisyon na ito si Naoya Inoue? O patuloy lamang na maghahari ang Japanese monster sa dibisyon na ito? Ano sa tingin nyo? Pag-usapan natin yan sa comment section.